बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फार्म 45 मौजूदा हुकूमत के लिए फंदा बन चुके हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए पूरी तगोदो कर रहे हैं। एतजाज एहसन ने बड़ी आम वारदात पकड़ ली है, आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज भी दिया है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये मुलाकात हुई है फजल रहमान और असद कैसर के माबैन, यानी तहरीक इंसाफ और फजल रहमान के माबैन ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर एक आम फैसला कर लिया गया है। ऑपरेशन अदम इस्तेकाम लॉन्च करने का गुज़श्ता रोज ऐलान किया गया है। आज तहरीक इंसाफ ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है। क्या ये ऑपरेशन कामयाब होगा और सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन हो रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ये ऐलान किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कि एक ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। यकीनी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशत गर्दी के अंदर इजाफा हो रहा है और जो चाइना है वहाँ हमारे जो वजीर आजम साहब हैं और आर्मी चीफ साहब वो भारी भरकम वफद के हमरा पहुँचे, तो वहाँ पर भी यकीनन यही बात हुई। फिर चाइना के वजीर यहाँ पे आए, उन्होंने भी इसी की बात की। और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जहाँ पहले भी इमदाद लेने के लिए गए हैं, तो एक फार्मूला जो है वो तय है कि अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए अमन नागुज़ीर है और दाखिली इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम भी ज़रूरी होता है। सियासी इस्तेकाम होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार के मौके होंगे, सियाहत के बड़े आम मौके हैं पाकिस्तान के अंदर और अमन तौर पर लोग कहीं जा सकेंगे, तो फिर ही मामलात बेहतर होंगे और पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी बल्कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत और हमारे ताकतवर हलकों के जो मुतदाद दावे हैं वो अभी तक दुरुस्त साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। SIFC बनाने का ऐलान हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के अंदर कामयाबी नहीं हुई। फिर हम एक तरफ अभी सवात के अंदर जो मदीन के अंदर जो वाकया हुआ है और एक जिंदा जो शख्स है उस पर तौहीन कुरान का इल्जाम लगाकर उसको जला दिया गया। और इस तरीके से हमारे जो लोग हैं, यानी चंद दिन पहले ऊंट जो है जिस अंदाज के अंदर उसकी टांगे काटी गई, जो काबिल मजम्मत वाकया था, उस पर पूरी कौम जो चीखो पुकार कर रही थी, वो चीखो पुकार यहाँ इस दरिंदगी पर नजर नहीं आई। अब देखिए, अगर कोई बंदा इस तरह का क्राइम कमिट करता भी है तो फिर भी ये कानून नाफज करने वाले इदारों का काम होता है। लेकिन आए रोज इस तरह के वाकयात, एक पूरी जो है यहाँ पे मेरे पास उसकी शीट पड़ी हुई है, 1947 से लेकर आज तक कितने लोगों पर इल्जामात लगे हैं और 99 लोग इसके अंदर जो है उनको मारा गया है, यानी उनका मर्डर किया गया है। उसके अंदर शायद चंद लोग जो है वो इस वक्त भी अदालतों के अंदर ये कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे जो इदारे हैं, उनका भी बड़ा अमल दखल होता है। जब बर वक्त अगर कोई वाकया तन गुस्ताखी करता है तो बर वक्त कार्रवाई नहीं होती और एक मगरब का प्रेशर भी होता है। बचाने की भी कोशिश हमारी अदलिया और जो हमारे इदारे हैं वो कर रहे होते हैं, तो इससे लोगों के अंदर और जज्बात जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर इस कानून की बड़ी सख्त जरूरत है कि अगर कोई तौहीन मदहब का, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान का, कोई तौहीन सहाबा का, तौहीन अहले बैत का, ये जो इशूज हैं, इन पर कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है और अगर वो साबित नहीं कर सकता तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जिसका उसने इल्जाम लगाया। वरना ये रोज इस तरह का जो है वो सिचुएशन वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के जो दाखिली अमन है उसको खराब कर रही हैं। इसका पाकिस्तान का एक इमेज डाउन हो रहा है। फिर हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं अलहदगी पसंद है और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं। फिर अफगानिस्तान की तरफ से TTP है। तो पाकिस्तान के अंदर पै दर पै इस तरह के वाकयात मुसलसल होते रहते हैं। लेकिन इस माहौल के अंदर जो हमारे इदारों का सबसे बड़ी कमजोरी है और वो ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं। अब इन चीजों को मैनेज करने के लिए अवाम की हमायत चाहिए होती है और अवाम ने 8 फरवरी को जिस जमात यानी तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को पांव तले रौंद दिया गया है। आइन कानून की इतनी पामाली हो रही है कि लोगों के घरों पे आज भी हमले हो रहे हैं। अली अवान साहब एक जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं चकवाल से, बड़े एक जबरदस्त शख्सियत के मालक हैं। अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया है, कोई उन्होंने जुर्म कमिट किया है तो आप प्रॉपर
ان کے خلاف درخواست ہو، پرچہ ہو، آپ بے شک ان کو اریسٹ کیجئے، عدالتیں جانے وہ جانے، لیکن پوری آدھی رات کو جا کے ان کے گھر پر جو ہے پولیس نے بغیر لیڈی کانسٹیبل کے یعنی پورے ہٹے کٹے جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں. تو پنجاب پولیس اس وقت ایسے ایک نفرت کی علامت کے طور پر پنجاب کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر نقش ہوتی جا رہی ہے. بدقسمتی ہے موجودہ آئی جی ہے، یعنی وہ ڈرامے اتنے کرتا ہے، ٹک ٹاکر قسم کا آئی جی ہے، پوری حکومت ہی ٹک ٹاکر ہے. اب یہاں ان حالات کے اندر یہ آپریشن عدم استحکام ہونے جا رہا ہے. ابھی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یعنی اسد عمر تھے، اس کے اندر بیرسٹر گور تھے، اس میں عمر ایوب تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے بھائی ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، یعنی یہ آپریشن ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. فاٹا پاٹا کے اندر آپ نے یعنی ایک طرف آپ آپریشن کر رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، ایک طرف آپ نے ابھی ان پر بھاری ٹیکسز بھی لگا دی ہیں. اچھا ساتھ جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. پہلے اتنے بڑے جب فیصلے ہوتے تھے تو اس وقت اپوزیشن حکومت مل کر ان کیمرہ بریفنگز ہوتی تھی اور اس بریفنگز کے بعد اس طرح کی اناؤنسمنٹس ہوتی تھی، لیکن یہ یک طرفہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. اب یہ اس طرح یعنی پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ہمارے سیکورٹی فورسز نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑے بڑے مقابلے کیے ہیں. کسی وقت میں سارے جو 9/11 کے بعد جو پاکستان کے اندر آپریشن ہوئے ہیں یعنی آپریشن فریڈم، آپریشن المیزان، آپریشن زلزلہ، آپریشن صراط مستقیم، آپریشن ضرب کریم، آپریشن شیر دل، آپریشن رائے حق، آپریشن رائے راست، آپریشن خیبر پاس، آپریشن رائے نجات، آپریشن ضرب آن، اور یہ چھوٹو گینگ کے خلاف تھا. کچے کے علاقے میں آج بھی چھوٹو گینگ موجود ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے آپریشن خیبر، یہ آپریشن رد الفساد 2017 سے تاحال، اب یہ آپریشن عدم استحکام 2024 سے شروع ہونے جا رہا ہے، یعنی اب شروع ہو رہا ہے. پہلے والے آپریشن کے کیا رزلٹ تھے؟ دوبارہ دہشت گرد کیوں پاکستان کے اندر انٹر ہوئے؟ دوبارہ جو ہے جو مراد سعید یا باقی جو کہہ رہے ہیں ان کے الزامات ہیں، تو اس کو دلیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنونس کر کے اعتماد لینے کے بعد اس طرح کی اناؤنسمنٹس ہونی چاہیے. ورنہ پہلے جو لوگ آ رہے ہیں تو روٹین کے مطابق جو خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو آپ زمین تلے روندنے کے لیے ایک کھاؤ قبائل کے ساتھ مل کر یعنی حکومت ہو اور آپ آپریشن کریں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یعنی اس پر تنقید کرنے والے ان کو پھر غدار بنایا جائے گا، کیا بنایا جائے گا؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت بڑی عام قسم کی جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہے. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ اسد قیصر اور کی سربراہی میں ایک وفد تھا تحریک انصاف کا، اور فضل الرحمان ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک تو ملاقات کے اندر یہ جو آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. فضل الرحمان کا بھی تقریباً موقف اسی طرح کا ہے، وہ اس پر عدم اعتماد ہی کر رہے ہیں. ممکن ہے ان کو کنونس کر دیا جائے. پھر یہ کہا گیا ہے بالآخر ایک فیصلہ کر لیا گیا تحریک انصاف کا کہ بھئی آپ دھاندلی آپ بھی کہتے ہیں، اپوزیشن ہم کریں گے، بھرپور کریں گے، یہ باتیں بھی اتفاق ہو گیا. لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے بجٹ، اس کو بھی مسترد کر دیا دونوں پارٹیز نے متفقہ طور پر. لیکن یہاں پہ ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مشترکہ جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ ہم جلد آگے بڑھیں تاکہ یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں اس کے خلاف پراپر طریقے سے میدان میں آئیں. تو اس کے لیے دونوں طرف کی کمیٹیز بنانے پر اتفاق ہوا ہے. اب دونوں تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل اور جو فضل الرحمان کی پارٹی ہے، دونوں کی طرف سے سیاسی کمیٹیز بنے گی، اور کمیٹیز جو ہے ٹرم جو آگے چارٹر ہے وہ بنائے گی. دونوں جماعتوں کے مابین کس بنیاد پر اتحاد ہوگا، اور اس اتحاد کو بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ فضل الرحمان لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. اگر وہ اتحاد سے اب محسن نقوی اور باقی ان کو ادھر ادھر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فضل الرحمان کے بھائی عطا الرحمان جو سینیٹر ہیں ان کو چیئرمین کمیٹی کا بنانے کے لیے نون لیگ نے کیا ان کی حمایت کس طرح غیر مشروط کی ہے، یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ فارم 45 اس وقت موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے ایک گلے کی ہڈی بن گیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو علم ہے ججز کھڑے ہو گئے ہیں. ججز کے کھڑے ہونے کے بعد تحریک انصاف بھی ایکٹیو ہے. اچھا اس ماحول کے اندر اب ایک بڑی واردات ڈالی گئی اور اعتداد احسن نے اس واردات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جس انداز کے اندر یہ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن نے گھناؤنا کردار ادا کیا ہے اور اس الیکشن کے اندر ڈکیٹی کی ہے، ان سب پورے الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں
बल्कि मैं इस पर यकीन रखता हूं कि ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, इन्होंने आइन तोड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतना उन्होंने जो है वो सख्त स्टेटमेंट दी है। फिर उन्होंने कहा है कि एक और बड़ा जो है वो काम है, और इस पर बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है उनकी उन्होंने एक समझे कि एक हिंट दिया है। अब देखते हैं वो इस महाज पर कितना लड़ सकते हैं। वो उन्होंने बताया कि पहले जो कानून था कि कोई भी जो इलेक्शन के हवाले से जो मटेरियल होता है, आपको इल्म है, सारा जो रिकॉर्ड होता है कोई सारे सालों का रखना मुमकिन नहीं होता। स्टोर होते हैं लेकिन इसके बावजूद ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें। तो वो पहले था 5 साल के लिए वो रखना ज़रूरी होता था। जब भी केसेस चलते थे तो इस दौरान जो है वो सारी चीज़ें चल जाया करती थी। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बड़ी आम हो गई हैं, और आम इस तरीके से हो गई हैं कि अब वो कहते हैं कि इन्होंने उसका दौरानिया कर दिया 1 साल, यानी कानून के अंदर 1 साल का दौरानिया कर दिया। यानी जितना भी रिकॉर्ड है इस इलेक्शन का जो 8 फरवरी को हुआ है, ये 8 फरवरी 2025 तक 1 साल तक ये महफूज होगा। 1 साल के बाद यानी जिस तरह ये डंग टपाओ पॉलिसीज हैं, यानी अभी एक अदालत, फिर ट्रिब्यूनल, फिर इधर झगड़ा, फिर उधर झगड़ा, जब 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है भाई हमारे पास तो अब रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास तो महफूज ये कानून के अंदर मौजूद है, हमारे पास अब मौजूद नहीं है, तो ये तो हमारे पास इतना स्टोर ही नहीं है, हम इस तरह कर ही नहीं सकते। तो ये इस अंदाज के अंदर भागने की कोशिश करेंगे, ताखीरी अरबे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और ये इनके पास अब 8 फरवरी 2000 जो है वो 7 फरवरी 2025 तक ये इस तरह की जो गेम है, ये इत्तेहाद हसन ने कहा है कि ये की जा रही है, और इसको भी देखने की ज़रूरत है। बाकी फार्म 45 इस वक्त जो है वो गले की हड्डी बना हुआ है पूरी तरह, और पूरी तरह तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले के अंदर लटकी हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि जजेस कितना खड़े होते हैं।